Voilà, قلنا comme fonction. Donc, on a f de x égale à 2 plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1. Donc, déterminer de f. Donc, de f, pour tout x à partir de r, on a x différent de 0. On a x égale x moins 1, dénominateur. C'est-à-dire que x différent de 0, x moins 1 différent de 0. Donc, x différent de 0. Donc, le domaine de définition, donc c'est R sauf 0 et 1. Donc, concernant la deuxième question, c'est calculer la limite de x tend vers plus l'infini, la fonction f de x. La limite de x tend vers moins l'infini de f de x. Limite 0 moins. Limite, bien sûr, de f de x. La limite de x tend vers 0 plus de la fonction f. Ou bien sûr, limite de x tend vers 1 moins. Et la limite de x tend vers 1 plus de la fonction f de x. Voilà, nous les limites. Donc la première limite, c'est plus l'infini. Donc limite de x tend vers plus l'infini de la fonction f de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, bien sûr. La fonction f, c'est 2 plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1. Donc pour calculer la limite de cette fonction, donc il suffit juste de remplacer x par plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, il a nombre, en général, nombre sur l'infini, c'est 0. Donc la limite, elle tend vers 0. On dit 1 sur l'infini, elle tend vers 0. Donc ça me reste 2. Donc la même chose, limite fois l'infini. Et ça me donne 2, bien sûr. Quand x tend vers moins l'infini, 2 plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1. Donc voilà, le nombre tend vers 0. 0. On a égal à 2. Donc la limite égale à 2. Donc la limite de 0 moins. Donc on va remplacer x par donc x 0 moins de la fonction f de x égale, c'est la limite. Donc on a limite 0 moins. Donc il suffit juste de remplacer x par 0 moins. Donc les 2 plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1. Donc égal à 2 plus 1 sur 0 moins 1 sur 0 moins 1. Donc 0 moins 1 c'est moins 1, 1 sur moins 1 c'est 1. Donc ça me donne 2. 1 sur 0 moins l'infini. Donc 2 moins l'infini plus 1. Donc 2 plus 1 c'est 3. 3 moins l'infini c'est moins l'infini. Donc la même chose quand x tend vers 0 plus. Donc c'est x tend vers 0 plus 2 plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1 égale à 2 plus 1 sur 0 plus moins 1 sur 0 plus moins 1. Donc égal, donc voilà, égal à plus l'infini tout simplement. 2 plus. Donc la limite de x tend vers 1 plus,
c'est la même chose. Donc, limite au voisinage d'un nombre. Donc, on va remplacer x par 1. Donc, c'est 2 plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1 égale. Donc, c'est la limite de x tend vers 1 moins 2 plus 1 sur 1 moins 1 sur 1 moins 1, bien sûr. Donc, égal à 3 moins 1 sur 0 égale 0. Donc, puisqu'on est à gauche, donc ça me donne 0 moins. Donc, moins 1 sur 0 moins, c'est 3 plus l'infini. C'est-à-dire, il y a plus l'infini. Donc, la limite de x tend vers 1 à plus de la fonction f de x égale, bien sûr, on a donc c'est 3 moins 1 sur 0 plus. Donc c'est moins, donc ça me donne 3 moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc tout simplement. Donc voilà, donc les 6 limites qu'on a. Donc la troisième question, ils ont demandé de donner les équations des asymptotes verticales à C. Donc voilà, dit la question. La question 3a, donner les équations voilà, donner les équations des asymptotes verticales. Donc les asymptotes, il a قلتو معنا les asymptotes شنو كنا كنقولوا en général. Donc هادو les branches infinies شنو قلنا إلا كانت la limite donc la limite de x tend vers a ياك ديال la fonction f égale à l'infini. إلا عقلتو على هادي limite au voisinage d'un nombre عطاتنا l'infini. L'infini يعني plus ou moins. مزيان. شنو هي l'interprétation géométrique? Parce que les équations des asymptotes ou bien les branches infinies, ce sont des interprétations des limites. يعني la limite au voisinage d'un nombre عطاتنا l'infini. شنو غادي نقولوا؟ CF, voilà, CF, admet une asymptote verticale d'équation, voilà, d'équation x égale à يعني هاد le nombre اللي عندنا x égale à voilà هذه هي l'interprétation géométrique. Donc هنا قالوا لي donner les équations des asymptotes verticales. انا السؤال اللي قبل منه كنت حسبت لي ليميت. شحال حسبت من ليميت au voisinage d'un nombre 4. دونك شنو عندي انا à gauche ou à droite ديال 0. donc voilà ها هي غنكتبها. on a la limite de x tend vers 0 moins de f de x égale à moins l'infini et la limite de x tend vers 0 plus de la fonction f égale à plus l'infini. يعني la limite فاش في الزيرو عطاتنا l'infini. لاحظوا معايا هاد لي دو ليميت شنو غادي نقول. دونك غنعاودوا هاد الجملة. دونك CF admet une asymptote comment elle est verticale d'équation x égale à 0. L'équation de la tangente. Bien sûr, à gauche ou à droite de 0. La voiture du doigt. À gauche, à droite de 0.
سي بون. دونك لحد الآن هادشي هذا كمراجعة قلنا. مزيان. دونك إلا عقلتو معنا بطبيعة الحال هاد الدرس هذا حيت مهم ومهم بزاف عندكم في الباك. سي علاش باغي نخدمو هاد التمارين هادو بشوية عندنا. Voilà, donc c'est F admis. Donc, la deuxième limite, il y a, donc voilà, on a la limite de x tend vers 1 moins de f de x égale à plus l'infini et la limite de x tend vers 1 plus de la fonction f égale à moins l'infini. Donc, la même chose, la seule اللي غيتبدل هي l'équation هي x égale à. Donc, c'est f admet une asymptote verticale d'équation x égale à. Bien sûr, à gauche ou à droite. Donc, elle dit la question 3. Donc, la question 3b donne l'équation de l'asymptote horizontale à CF. Donc, l'asymptote, elle dit B voilà, donc c'est bon. Concernant la deuxième question, donc B. Voilà, donc donner l'équation de l'asymptote, donner l'équation de l'asymptote horizontale. Donc, شنو عندنا حنايا قلنا كما كتعرفوا. Donc la limite de x tend vers l'infini. Il a كانت limite في l'infini que ça soit واش plus ou moins ديال la fonction f عطاتنا nombre. شنو غادي نقولوا que c'est f
Admet une asymptote horizontale d'équation y égale à b au voisinage de l'infini. Que la limite moins l'infini plus l'infini égale à 2. Donc on a la limite de x tend vers moins l'infini égale à 2 et la limite de x tend vers plus l'infini égale à 2. Donc voilà, la limite de l'infini égale à un nombre. Donc, je n'ai l'interprétation. Donc, c'est f, ou bien l'équation de l'asymptote. Donc, c'est f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à b, yani y égale à 2, au voisinage, bien sûr. On a les deux limites, donc au voisinage de moins l'infini et plus l'infini. Voilà, au niveau des interprétations géométriques. Donc, concernant la quatrième question, donc 4a, montrer que, quel que soit x appartient à f, f' de x égale 2x moins 1 sur x au carré, facteur de x moins 1 le tout au carré. Voilà, donc c'est le cas f' de x كتساوي لنا هادشي. مفهمتش من سؤال. Donc la question c'est montrer que f' égale. Donc, oui Ayman, عطيتك لاكسي باش تهضر، ما كاين صداع عندك، كتب لي ميساج وانا غادي نشوف شنو هادشي. Donc la fonction f, on a f de x égale à 2 plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1. Donc كيفما كتعرفوا الديريفي ديال 1 sur x هو moins 1 sur x au carré. والديريفي ديال 1 sur u prime هو moins u prime sur u au carré. Donc هاد لي دو ريلاسيون اللي نحتاجوهم. Donc هنايا f prime égale c'est le dérivé de 2 plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1 prime. Donc dérivé de 2 c'est 0, dérivé de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré, au dérivé donc c'est moins
facteur de x moins 1 prime sur x moins 1 le tout au carré. Voilà. Donc, égal. Donc, moins, ça me donne. Donc, voilà, des moins des racines. Parce qu'on a là. Donc, moins, ça fait plus. Donc, il y a moins 1 sur x au carré. Plus dérivé de x moins 1, c'est 1. Sur x moins 1, le tout au carré. Donc, on va le dénominateur commun, le produit des deux dénominateurs. Donc, x au carré, facteur de x moins 1, le tout au carré. Donc, voilà, on va multiplier fois x au carré. On va le nombre fois x moins 1, le tout au carré fois moins 1. Donc, moins facteur de x moins 1, le tout au carré, plus x au carré. Donc, il حاولنا نشرح هذه الكتابة شنو غتعطينا. Donc, il y a moins facteur de x au carré, moins 2x plus 1 plus x au carré. Sur x au carré, facteur de x moins 1, le tout au carré. Donc, égal moins x au carré plus 2x moins 1 plus x au carré. Donc, on va le simplifier, x au carré moins x au carré. Donc, ça me reste seulement 2x. Donc, voilà, on a trouvé le résultat. Ils ont demandé la question. Donc, c'est 2x moins 1 facteur sur x au carré fois x moins 1 le tout au carré. Voilà. Donc, il y a la fonction f', on a trouvé. Voilà. Donc, la question B, on déduire le tableau de variation. Voilà, le tableau de variation. Bien sûr, on a besoin d'étudier le signe de l'âge et f'. Donc, la question B, donner le tableau de variation. Donc, comme tableau de variation, qu'est-ce qu'on a? Voilà. On a la fonction f' de x. f' de x, c'est 2x moins 1 sur x au carré, facteur de x moins 1, le tout au carré. Donc, puisque x au carré, facteur de x moins 1, le tout au carré est positif, alors le signe de f' de x, voilà, est celui de 2x moins 1. Donc, f' de x égale à 0, équivalent que 2x moins 1 égale à 0. C'est-à-dire que x égale à 1 demi. Voilà. Donc, comme tableau de signe, il y a un tableau de signe, et 2x moins 1. Donc, avant de faire le tableau de variation, on a le tableau de signe. Donc, on a le signe de A, l'opposé de A, bien sûr. Donc, il y a x, 2x moins 1, moins l'infini, puisque il y a une fonction polynôme, donc il est défini sur R. On a le nombre, la solution qu'on a, c'est 1 demi. Donc, il y a 6 moins, on a plus. Donc, il est vrai qu'on a le tableau de variation. Je mets là. Voilà le tableau de variation qu'on fait. Donc, on fait 3 lignes et 2 colonnes. Donc, il y a une ligne pour le domaine de définition, et l'autre pour le signe de f', et la troisième ligne pour
les variations de la fonction f, bien sûr. Les variations de la fonction f. C'est bon? Donc, on a le tableau là. Donc, voilà, on a ici. C'est bon, on a x, on a f', le signe de la fonction f, f', on a la fonction. Donc, la première des choses, je vais dire le domaine de définition. Donc, moins l'infini plus l'infini. C'est bon? Donc, maintenant, on a prévu 0. Donc, ما كاينش فيها 0 وال 1. Donc, هاد لي دو نومبر ما كاينينش في الدومين دو ديفينيسيون. يعني غندير دو بار. Donc, هاد لي deux éléments ne appartiennent pas à df. هي أول حاجة غادي ناخد في طابلو دو فاريات. ملي كنبغيو ناخدو شنو كناخدو؟ قلنا أول حاجة on va mettre la première ligne, donc on va mettre le domaine de définition de la fonction f. La deuxième chose, donc je vais dire le signe DLH, le signe de la fonction f'. Je nous avons la question précédente, donc on a que le signe de f' est celui de x moins 1. On va prendre le tableau de signe. Donc ما بين 0 و 1 كاين 1 demi. Voilà. كاين واحد على جوج هنا. Voilà, on va mettre le 0. Donc, à droite de 0, qui est plus, ou à gauche, qui est moins. Donc, moins, qu'est-ce qu'il signifie? F' négatif signifie que f est décroissant. Voilà. Ou plus, c'est-à-dire que f est croissant. Je nous avons dit la limite moins l'infini, il y a 2, plus l'infini, il y a 2. Fait le 1, donc moins l'infini à droite, on a plus l'infini. On a plus l'infini, on a moins l'infini. Voilà. Donc, on a l'image f de 1 demi. L'image de 1 demi, c'est 2 plus 1 sur 1 demi moins 1 sur 1, 1 demi moins 1. Donc, égal. Donc, c'est 2 plus 1 sur 1 demi, bien sûr, c'est plus 2. Donc, 1 demi moins 1 demi, c'est moins 1 demi. Moins, c'est plus. Donc, c'est plus 2, égal à 6. Donc, le nombre qu'on a ici, c'est 6. C'est bon? Voilà, il y a un tableau de variation qu'on a l'exemple. Donc, la cinquième question, ils ont demandé montrer que la droite delta d'équation x égale à 1 demi est un axe de symétrie. Donc, هذا السؤال القاعده شنو كتقول لنا في لاكس دو سيميتري ولا سونتر دو سيميتري؟ هادو هما اخر حاجه كنا درنا في الدرس. بطبيعه الحال شنو هي الخاصيه شنو كتقول لنا؟ اون دي كو حنا غنكتبها هيا اون دي كو x égale à 1, x égale à 1 est un axe de symétrie de CF. إمتى غيكون هاد la droite d'équation x égale à 1 ou bien l'axe x égale à 1 est un axe de symétrie. Si et seulement si
إلا كان شنو؟ إلا كانوا هاد لي دو كونديسيون محقين. C'est-à-dire, la première condition, quel que soit x appartient de f, on trouve 2a moins x. و a هو هاد le nombre اللي عندنا 2a moins x حتى هو appartient de f. و la deuxième condition, f de 2a moins x خصك تلقاها هي f de x. وقلنا إلا تصعبت عليك انك تلقى هادي كنقدروا نمشيو نحسبوا لا ديفيرونس اونتر لي دو. يعني كنحسب f ديال 2a moins x وكنقص منها f de x وخصني نلقاها كتساوي 0. دونك هادو هما لي دو كونديسيون اللي خصني نبين باش نقدر نقول بان هذا راه ايطال ناكس دو سيميتري. يعني انا هنا شنو خصني نبين؟ بوغ تو x appartient de f خصني نلقى كو 2x ou bien خصني نلقى 2a moins x appartient de f. دونك اول حاجه شنو خصني ندير؟ ياك متبعين معنا مزيان، هادشي قلنا راه كمراجعه لي تشيت فونكس. مزيان. دونك دابا هنا قلنا خدينا هاد التمرين هذا باش نشرحو به وعلى الاقل نشوفو به نراجعو به الدرس. دونك مزيان. دابا قلنا هاد السؤال باين. دابا هنا اول حاجه خصني نحسب هي هاد جوج ا موان اكس. خصني نمشي نعرفها شحال كتساوي بعدا. قلنا deux a moins x égal هي دو فاكتور شحال ا كيساوي؟ ا كيساوي واحد على جوج ناقص x égal دونك جوج في واحد على جوج هي 1 moins x. فوالا. دونك شنو خصني نبين انا في لا كونديسيون الاولى؟ كيل كو سوا x appartient de f خصني نلقى كو 1 moins x حتى هو كينتمي ل f. دونك هذه هي لا كاستيون الاولى اللي غتولي عندنا. دونك بحال هاد مونطري كو x égale à 1 demi est un axe de symétrie غيولوا فيها دو كونديسيون. يعني ملي كنهضر على دو كونديسيون يعني دو كاستيون باش خصك تجاوب عليهم. لا بروميير كاستيون خصك تجاوب لي على لا بروميير كونديسيون. يعني خصني نمشي نقلب على بوغ تو x appartient de f خصني نمشي نلقى دو 1 moins x حتى هو كينتمي ل f. دونك فوالا حنا لقينا هادي. ابخي فوالا. دونك هاد السؤال هذا باش نجاوبو عليه شي بقى قدامنا عطينا un peu d'espace. تري بيان. دونك قلنا خصني نمشي نبين انه كينتمي ل اف. دابا الاشكال هو في دو اف. دونك قلنا باش لا عقلتو قلنا باش كنفكو هذا المشكل اش كنقولوا pour tout x appartient de f on a 1 moins x appartient de f car d de f est symétrique par rapport à x égale à حنا هاني. دابا الا خدينا مثلا دي دو اف هانت غير باش تبان لكم سيبوندون هادي دي دو اف. دونك كاين هنا موال لانفيني فوالا كاين الزيرو وكاين بلوس لانفيني. هنا عندنا 1 فوالا هو هنا كاين 1 دومي. دونك الا خديتو باغ اكزومبل هاد لاكس هذا الا خدينا هاد لاكس هو 1 دومي هذا هو لاكس دو سيميتري. واش هاد لو دومين ديفينيسيون il est symétrique par cet axe. لاحظوا معايا هذا x égale à 1 demi. Donc 1 moins x appartient de f car d de f est symétrique par rapport à 1 demi. هذا جواب. دونك كاينين جوج طرق باش كنجاوب. يا اما الطريقه السهله شناهي هي انك تقول ليه كتجاوب لي على هذا السؤال هذا اش كتكتب ليه كتقول ليه لا بروميير ميثود انت في هاد لا كونديسيون الاولى باش غنجاوبوا عليها كاينه
première méthode. شنو هي؟ هي السهلة. كتقول لي سيدي que quel que soit x appartient de f, on a هذيك 2a هي 1 moins x appartient à df. ولكن علاش كتقول لي car d de f est symétrique par rapport à x égale à 1 demi. هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي أنك خصك تمشي تبارهن عليها هو البرهان. هذه كتجاوب على لا كونديسيون الأولى وكدوز ديريكتومون لا دوزيام كونديسيون. دونك لا دوزيام ميثود في لا بروميير كونديسيون شنو هي؟ نمشيو نبرهنو عليها. كيفاش؟ on va le démontrer. Donc quel que soit x appartient de f يعني هاي عندنا pour tout x appartient de f on a x كينتمي ل df اللي هي شحال؟ هي موال انفيني ياك ولا نكتبوها بصيغة أخرى سهلة. on a x appartient à df اللي هي r prévu 0 et 1 يعني x كينتمي ل r ولكن يخالف 0 ويخالف 1. دونك اش كتعني ليا x كينتمي لهاد الانترفال؟ c'est-à-dire que x différent de 0 et x différent de 1. مزيان. دابا انا خصني نمشي نقلب على اش؟ على 1 moins x يعني خصني نمشي ندير لونكادرومون ديال هاد 1 moins x. دونك هنا on va multiplier فاش في moins x différent de 0 et ici moins x différent de moins 1. On va ajouter 1 moins x différent ديال 1 et 1 moins x différent moins 1 plus 1 différent de 0. Donc هنا شوف مناش بديت que x différent de 0 x différent de 1 ولقيت que هذا لو نومبر هذا 1 moins x حتى هو différent de 1 et différent de 0. شنو كتعني ليا différent de 1 و différent de 0؟ يعني بحال هذه، يعني ان هذا لو نومبر هذا 1 moins x بحال هنا x différent de 0 x différent de 1. كيس كتسينيفي الا رجعنا للور؟ que x كينتمي لهذا المجال هادو بجوج، que x كينتمي للانترفال r prévu 0 1. حتى هنا 1 moins x différent de 1 ou 1 moins x différent de 0, c'est-à-dire que 1 moins x appartient à l'intervalle R prévu 0, 1. وشنو هو l'intervalle R prévu 0, 1 donc هو domaine de définition يعني 1 moins x appartient à df. donc هيا نمشي بدينا من x كينتمي ل df وصلنا ك 1 moins x كينتمي ل df. دابا غادي ندوزو لا دوزيام كونديسيون. لا دوزيام كونديسيون هي f ديال 2a moins x يعني f ديال 1 ناقص x. غنمشي نعوض ما فيها باس، نعوض في لا فونكسيون. دونك 2 بلس 1 و x فيما غيبان لك x تعوضو باش بواحد ناقص x موان 1 سور 1 موان x موان 1. فوالا دونك ايكال 2 بلس 1. دونك هنايا نقدروا نعملو بناقص، الا عملنا بناقص تبقى ليا x موان 1 وهنا موان 1. هاد x موان 1 غتمشي تبقى واحد على موان x. دونك موان 1 موان x دونك هنايا غتبقى 2. هاد الموان غادا تطلع للفوق غتولي موان 1 سور x موان 1 وهنا موان مع موان غتعطينا بلس 1 سور x. الا لاحظتوا معايا هذه هي لا فونكسيون f de x. فوالا سي لا فونكسيون f de x. وشنو قلنا حنا؟ دونك لقينا f de 2 موان x égale à f de x. دونك la droite delta d'équation x égale à 1 demi malo est un axe de symétrie de cercle. Donc voilà كيفاش كنجاوبوا على l'axe de symétrie.
دابا قالوا لي في لا كيسيون suivante دونك شنو قالوا لي déterminer l'intersection de CF et l'axe des abscisses يعني مع l'axe des abscisses donc c'est A déterminer l'intersection de CF et l'axe des abscisses. Voilà. Donc là, en général, pour déterminer l'intersection à l'axe des abscisses, il suffit juste de résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc, on a l'intersection à l'axe des abscisses. Il a un donc CF inter au x. Je nous dire كنحل المعادلة f de x égale à 0. CF inter au y اللي هو l'axe des ordonnées كنمشي نحسب f de 0 tout simplement وكنلقى واحد ليماج y 0. Donc CF inter واحد لا droite دلتا كيلكونك التقاطع ما بين CF وواحد لا droite دي شنو كندير كنحل المعادلة f de x bien sûr هنا غنحسبو f de 0 تخرج لينا شي حاجة هنا on va résoudre l'équation f de x égale à y. Donc هنا كنحلو معادلة في هاد لي دو وهنا كنحسبو ليماج مزيان. دونك دابا غادي نمشيو نحلو المعادلة f de x égale à 0. f de x égale à 0 équivalent que 2 plus 1 sur x moins x moins 1 égale à 0. Donc هذا شنو غتعطينا نتبعو معنا غادي نديرو البرودوي donc le dénominateur comment هو x facteur de x moins 1 والفوق شنو غتبقى ليا 2 facteur de x fois x moins 1 plus x moins 1 moins voilà moins x égal à 0. Donc هذه شنو غادي تعطينا هي 2x au carré moins 2x. x moins x مشات غتبقى لنا moins 1 bien sûr sur x facteur de x moins 1 égal à 0. Donc le dénominateur on va multiplier par 0 donc غتبقى ليا seulement يبقى ليا le nombre 2x au carré moins 2x moins 1 égale à 0. Donc c'est une équation de second degré. Donc on va calculer delta. Donc c'est b au carré, delta c'est b au carré moins 4 ac, c'est-à-dire moins 2 le tout au carré, moins 4 fois 2 fois moins 1. Donc égale 4 plus 8, ça me donne 12. Donc delta positif, donc l'équation admet deux solutions. x1 égale moins b, donc c'est 2, moins racine de 12, sur 2 fois 2. Il y a 2 moins 2 racine de 3 sur 4. Il y a شحال كتساوي donc غتعطينا il y a 1 moins racine de 2 sur 2. x2 bien sûr هي غتكون quand même 2 plus racine de 12 sur bien sûr sur 2 facteurs. Voilà, x2 غتكون عندنا حتى هي
c'est 2 plus racine de 12 sur 2 fois 2, les 2 plus 2 racine de 3 sur 4, qui est égal à 1 plus racine de 3 sur 2. Donc à peu près شحال تكون عندنا تقريبا 1 زائد 3. Voilà, 1 plus racine de 3 divisé par 2. Donc c'est 1,3 ou bien sur x1, c'est 1 moins racine de 3 sur 2. Donc bien sûr c'est à peu près c'est moins 0,3. Donc le point d'intersection, donc c'est f inter au x égale les deux points اللي عندنا شنو نقدروا نسميهم a. les coordonnées ديالها هي a مثلا ناخذ هي ناقص 0.3 0 و b c'est 1,3 0. حيت غادي نحتاجو هادشي في السقف. Donc la dernière question, c'est construire bien sûr CF, ou bien tracer CF. Donc on a tracé CF. كيفاش غادي نرسمو هاد CF هذا؟ Donc CF bien sûr كاع هادوك les interprétations qu'on a trouvées. Voilà, qu'on a trouvé هاد l'exercice هذا. Donc les interprétations, les asymptotes, l'axe de symétrie, donc كلهم خصهم يترسموا bien sûr. Donc غادي نشوفوا ناخدو دونك كاين عندنا الغوبير هنا نقدروا نرسموه ناخدو جيست لا فونكسيون ولكن انا بغيتكم نتوما تتعلموا كيفاش ترسموا. دونك ناخدو الاولى ناخدو واحد الغوبير نورمي فوالا مزيان. دونك هذا غوبير اورتونورمي او يجي سي بون. دونك مزيان دابا شنو غادي ناخدو لي اسامبتوب. شنو لقينا دو اسامبتوب واحد دو اسامبتوب فيرتيكال وواحد اوريزونتال. لاسامبتوب فيرتيكال لقينا اكس ايكال 0 اللي هو لاكس ديزوردوني وهذا غنعاودو عليه بواحد اللون اخر. فوالا هذا هو اكس ايكال 0 سي اكس ايكال 0 ولوطخ اكس ايكال 1. دونك فوالا غناخدو هذا هو 1 باش يبقى لينا واحد شويه ديال لاسباس باش نرسمو لا كورب تكون مزيانه. سي بون. دونك جو بونس با غادي تخرج لينا هادي غادي نشوفو لا كورب كيفاش غادي تخرج ولكن صعيبه.
ناخدو فوالا هنايا ناخدو ميكتبناش ناخدو البار ديالنا هنا فوالا ناخدو هادي هي إي ناخدو هادي هي جي. دونك لاسامبتود فيرتيكال اللي كاين هو إكس إيكال زيرو فوالا وكاين إكس إيكال حنا خدينا هنايا هادي دو فوا دونك إي دو فوا جي غير حيت عندنا واحد 6 إلا عقلتو دونك هادي 3 4 5 6 عندنا واحد لا فالور مينيمال 1/6 دونك لي بوين دانترسيكسيون لقينا هي ناقص 0.36 بيان سور 36 دونك كاين اسامبتوت هوريزونتال هي y égale 2 فوالا دونك هادي حتى هي اسامبتوت هوريزونتال وكاين عندنا كذلك شنو كاين لاكس دو سيمتري هو x égale 1/2 هذا x égale 1/2 كوم اكس دو سيمتري يعني لاحظوا عندي ثلاثة ديال لي زاكس x égale 1 x égale 0 و x égale 1/2 عندي واحد البوان دونك إلا لاحظتوا معنا في طابلو دو فارياسيون فوالا شنو عندي البوان 1/2 دونك هادي كوم فالور مينيمال دونك حتى هي خصها ترسم دونك هنايا 6 1/2 فوالا ولا في لي فالور مينيمال دونك هنا شنو قال لنا لانتربريتاسيون ديالها ديال لي زيكستريمون كيكونوا دي طونجونت هوريزونتال فوالا دونك هذه فالور مينيمال هذا الكوب ديالنا غادي تبدا من هنا غتبقى غادا وكتقرب لهاد لاكس ولكن ما غاديش تقطع كذلك هنا تبقى غادا وكتقرب ليه فوالا هو يكون عندي بحال بارابول هنا وفي لي زوطخ شنو عندي بيان سور عندنا واحد البوان دانترسيكسيون هنا ناقص صفر هادي هي البوان أ هادي البوان أ والبوان بي سي 1,36 جو بونس اللي خدينا فوالا هي 1,36 هي دونك هنا غيكون عندنا سي اف و اف دو زيرو شحال تكون عندنا دونك سي موان 1 دونك زيرو مكاينش بيان سور يكون عندنا لا كورب هذا دونك تكون لا فونكسيون ديكروسونت
هذا مع لا كورب مع لاكس ديزوردون. فوالا كوم سا. من بعد شنو يكون عندنا؟ فوالا هذه هي لا فونكسيون اللي عندنا. دونك نقدرو ناخدو هاد لو روبير كيلاش ناخدو من هنا، وكتبقى هذا فوالا هادي هي لا كورب ديال لا فونكسيون اللي عندنا. كيف ما شفتو عندنا هاد لا فالور ماكسيمال اللي كاينه، لا فالور مينيمال هادي. بون وهذا بيان سور عندنا كوم اكس دو سيميتري، هاد لا دروات هادي. فوالا هادو هو الكوريكسيون ديال هداك ليكزارسيس. حنا نحاولو نصفرو. هادي هي لا كورب اللي تكون عندنا. دونك سي اف كيف تتبان لكم. كيف ما عندنا في الطابلو دو فارياسيون عندنا لا فونكسيون ديكرواسون كرواسونت. فوالا فوالا هادي هي سي اف، سي لا كورب ريبريزونطاتيف دو لا فونكسيون. هاد لا دروات هادي سي l'axe de symétrie de CF. هنا عندنا فوالا عندنا طونجونت. دونك توجور قلنا في لي زيكستريمون كيكونو دي طونجونت اللي هما هوريزونتال. فوالا هادي هي البوان 612. سي بون كاين شي سؤال؟ كاين دونك فوالا هادشي راه غادي نحاول هاد الفيديو هذا غادي نصيفطو لكم في اليوتيوب باش تصحوا وتعاودوا في الدفتر. اذا لي زوطخ شفتو ما كيدخلوش. المهم كاينين غير 5 كاين باس. دونك نقدروا دابا هاد لا كورب هادي باش نشوفوها اكثر نقدروا ناخدو مثلا واحد لاباج. فوالا غادي ناخدو كوم لي زابليكاسيون. Voilà la fonction qu'on a, c'est 2 plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1. Voilà la fonction qu'on a. Donc هذه هي la fonction. هي la courbe اللي خرجت لينا ميم سي دونك حتى هي اللي خرجت.
دونك غنشوفو فوالا ها هي درنا لها فوالا كيف حتى خديناها في هاد اللوجيسيال هذا حتى هي دونك عطاتنا لا كوب كيف ما خرجت لينا بيان سور. لاحظوا معايا هنايا لا كوب غادية هنايا هاديك كروسونت وهنا عندنا ها هو هاداك لا فونكسيون. C'est bon, on a juste pour vérifier qu'on a trouvé. On a trouvé la bonne code. Donc voilà, هي خديناها بحالها دونك لقيناها هي نيت. دونك ميم سي خديناها بلوجيسيال دونك راه عطاتنا نفس الحاجة. سي بون. دونك غادي نحاول نعطيكم واحد ليكزارسيس، نخلي لكم ليكزارسيس نصيفط بكم باش هكا تخدموه، باش هكا تمرنوا على هاد لي فونكسيون كثر. ولا سيونس بروشين ان شاء الله نقدروا نبداو دروس جديدة، هادوك الدروس اللي كانوا مازالين لينا. سي بون. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الله يوفق الجميع.